हाय नमस्कार मु आपनकर गौतम हमर फर्स्ट ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आपण मे भी मते चिन्ह नथिबे कारण एटा होची मोर नुवा फर्स्ट ब्लॉग आउ एटा मोर फर्स्ट चैनल मध्य। तो मु आशा करची एई ब्लॉग टे आपण मानक बहुत भल लागियो आ मु भी मोर बेस्ट देवा को मु निहाती ट्राई करबी। तो आपण निहाती पूरा फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत वीडियो टी को देखिबे। मु आशा करची आपण मानक भल पाइबा मते बहुत मिलिबो जोति भी मु बहुत ऊपर को बढ़ी जाबी। तो ये ब्लॉग रे मु एका एथरे शामिल नुहे तो मोर गोटे सांग मध्य एथरे शामिल अछि जाको एबे देखेबा को जाउची जे कि मते छुआ बेलू मो सहित सांग होई आछि बहुत हस खुशी मजा हमें सांग रे करि आछु आउ दुष्ट बेले दुष्ट सांग बेले सांग सबुतिरे से मते साथ देजी। तो ताको एबे देखेबा को मु जाउची फाइनली देखंतु होची मोर सांग भाई फेस ना टिके रिवील करो ये फेस रिवील ओ नो देखंतु ये होते मोर सांग जाग ओ सॉरी गाइस मु या नाटा कहया को एक्चुअली भूली जाई जी या ना होची कालू प्रसाद साहू सॉरी भाई भूल गला भाई या ना होची प्रदीप्त कुमार साहू खुशरे अपन डाकी पारियो शिबू। तो ए भाईटी मोर सब बेले मते सपोर्ट करची आ आज मध्य मते से निहाती सपोर्ट करबो ब्लॉग बनेबारे। तो आपण फास्ट लास्ट जाय देखंतु निहाती एन्जॉय करिवे। तो कोन करिया गोटे कुओ फास्ट ब्लॉग बनउछंती चलो आज गोटे मंदिर अछि बाला मंदिर रे फास्ट जाले हम नुआ इएडे करले ब्लॉग रे करिया दे तू ना मंदिर रे आगे ठाकुरन को भाई आगे डी ठाकुरन को गुड आईडिया भाई दे ठाकुरन को जाला गुड आईडिया जाले भी आगे भगवान तापरे बापा मां तापरे हमें ओके चला। तो गाइस आमे बे चलंतु गोटे मंदिर जिया को मंदिर जिया खोडगोडी मंदिर जिला की हां सेटा बेस्ट। तो गाइस आमे चलंतु आज गोटे केउंझर सबुडु प्रसिद्ध मंदिर जोटा की तांको मूर्ति 45 फुट रो माने सब वर्ल्ड रो सबुडु बडो मूर्ति घोडगोडी मंदिर जिया जहा की नरणपुर थारे अछि आ सेठी आमे टिके भगवान को नडिया कदली भोग देबु काहे की ना एटा हमर YouTube रे फास्ट स्टेप आ फास्ट ब्लॉग मध्य। तो चलंतु गाइस तो गाइज फाइनाली आमे पहुंची जाइछु घोड़गोड़ी मंदिर जोटा कि नरणपुर रे अछि। तो गाइज गोटे कथा मन रखिथिबे सब बेले ड्राइव कला बेले हेलमेट निहाती यूज करिवे कारण मनुष्य केते बेले कार कोन हे जिवो ठीक ठिकाना नै। तो एमिति किछि करंतु नि जोटा कि टिके टिके भूल पाई निजर जीवन नष्ट करि बसिवे। तो सब बेले हेलमेट यूज करंतु एटा मोर गोटे छोटो उपदेश समस्त पई। तो चलंतु गाइज आज आमे घोड़गोड़ी मंदिर बुली की देखिबा। तो आपण भी व्लॉग रो मजा नियंतु आउ लाइक कमेंट शेयर करिया पई जम्मा ही भूलिबेनी आउ चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु जोटा कि हमको आउ टिके भी एनर्जी मिलिबो नुवा नुवा वीडियो करिया पई। तो चलंतु गाइस आमे बुली की देखिबा। एडी लिखाई छी दयाकोरी एठारे जोता रखी नियंतु ठीक अच्छे भाई आम जोता रखीदबा ये जोता बाहर कर देकी मंदिर को पाक जावा। चलतु देखु केते बढ़िया जगह भाई देखी पारे केउझर आसिले ए जगह को केबे भी मिस करंतु निहाती एठा को बुलिया को आसंतु देखिपारे आपण एटी गोटे छोट सरकार द्वारा निर्मित गोटे छोट पार्क रो व्यवस्था करा जायछि जोटी कि पिला माने सब खेली परिवे। तो गाइस देखि पारथुए पछाडा हमर मंदिर अछि। तो एठी गोटे नुवा जिंस देखि पारथुए एटी गोटे छोट कोन टाइप रहिछि आ एटी छुआ मानक पई खेलिया पई भी करा जायछि छुआ माने केते खुशी रे खेलुछन्ती देखंतु आ एटी टिकट पई किछ आवश्यक नै सेठी जा गेट रे थोड़ा टिकट करिवे एटी छुआ मानक पई फ्री रे खेलिया पई सुविधा अछि। एटी पछाड़े मंदिर चलतु मंदिर बुली जा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ रो ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗା ଇଏ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ କୃତ୍ରିମ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରାଯାଇଛି ଏଠି ସବୁ କେତେ ନେଚର ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆମର ବୃଷଭ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଖୋଲା ଅଛି ନା ସରି ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ନନା ଆସିବେ 6ଟା ବେଳେ ତ ଏବେ ତ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବାନି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ 6ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା କରିଦେବା ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଠି ପୂଜା କରିବା ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଜାଗର ଦିନ ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଏଠି ମିଳେ ନାହିଁ ଜାଗର ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଏଠି ଯିଏ ଯାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ତ ଗାଇସ୍ ଦୁଃଖତବଶତଃ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଖରାବେଳେ ନନା ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା କାଞ୍ଝୋରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମ କେଉଁଝରର ଯେଉଁଟାକି ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ସେଠାକୁ ହିଁ ନିହାତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷର ମଜା ନେବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ तेल पड़ा हाँ स्टार्ट रे अच्छी गाड़ी मोर तेल पड़ा भाई मुझे गाड़ी चले ठंडा गोटे पीबी मैंने गाइस देखो कौन कौन तो तेल सैला मैंने बुझीपार ना मुझे ठंडा गोटे पीबी तो गाड़ी चलेबी ना ठंडा पीबू ये कौटी तो चल आगे दुकान अच्छी चल पीवा मैंने कौन करवा गाइस देखो आज ब्लॉग नुआ हो तो भाई टे खुशी अच्छी तो चल चल पैसा टे आगे नाचुची भाई पहला ठंडा पी तो गाइस हम फाइनली ठंडा दुकान में पहुंची गलु माउंटेन ड्यू कौन पीबो माउंटेन ड्यू डर की माँ दीटा दबो भाई पेमेंट करो भाई गोटे पॉलिथिन दे तो गाइस भाई मोर ठंडा आनी देखिया कौन कौन जो भाई माउंटेन ड्यू कौन कहलानी देखो भाई माउंटेन ड्यू डर देखिया तो गाइस आम मैंने तो फाइनाली ठंडा किणीचु किणी सारिकी एबे जाउछु कांझोरी डैम तो आपण कांझोरी डैम रो मजा नवा चाहूछंती कि तो आपण भी गोटे माउंटेन ड्यू किणंतु घरे बसिक आम व्लॉग देखंतु आ व्लॉग रो मजा नियंतु तो आम चलू कांझोरी डैम आम सहित व्लॉग रे जोड़ी ही रुहतु तो गाइस आम पुनर्बार बाहर आम रास्तार कांझोरी डैम तो चलतु जीवा सारा खाली तो चेहरा सपन बसुची तो देह मन तोर मोह कुछि बुझती रही रही ताके जिते भाभी देवी भावना
କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଅଟକେଇଲୁ ଅଟକା ଅଟକା ଆଗରେ ଆମେ ଏଇଟା ବାଟରେ ଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଠି ଛତୁ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ନେବା ଟିକେ ଘରକୁ ମାଛ ଫାଛ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଜାଗାରେ ଆଉ କାଞ୍ଝୋରୀରୁ ଜଷ୍ଟ ପଛ ଷ୍ଟପେଜଟା ସେଇଠି ଛତୁ ଦେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ଆଉ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ କାଞ୍ଝୋରୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିକି ଦେଖିବା ଏଇଟା କି ଛତୁଟା ଅଛି ବଡ଼ ଛତୁ ଏଇଟା କେମିତି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ କେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛ ଭାଗ 100 ଟଙ୍କା ଭଲ ରେଟ୍ ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ଘରକୁ ଆଜି ବେଗ ଛତୁ ନେଇ ଏଇଟା କି ମାଛଟା କାଚ ମାଛ ଚୁନା ମାଛଟା କେଉଁଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ କେତେ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 500 ଅଛି ଆଉ ଅଧା କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଇଏ କରିଦିଅ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ଦେଉଛି ରୁହ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଛତୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଏଠି ବି ସେଇ ଛତୁ ଇଏ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ସେ ମାଛଠୁ ଇଏ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ପତଳା ଛତୁ ଏଇଟା ବୋଧେ କୁହନ୍ତି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲି ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅଛି ମଶା ବାଲି ଛତୁ କେତେ 50 ଟଙ୍କା ଏତେ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବାନି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ନେଇ ହେବନି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ବିକାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇ ମାଛଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ କିଣିବି ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛତୁ ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ନେଇଥାନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମାଛ କିଣିଲି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କାଚ ମାଛ କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଏରେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ମହୁରାଳି ମାଛ ବଢ଼ିଆ ସଫା ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଲି ମାଛ ନେଉଛି ଏବେ ଆମେ କାଞ୍ଜୁରୀ ଆଡ଼ିକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ आखि तोर लाजे लाजे चोरा कथा धीरे कही आउ किछि कथा बोधे बाकी अछि ओटा पाई तते पाई रे एबे लागे रे जन्म गला हाथे खसी हाय हाय रे मोह आरमासी मरी जाए जन्म लाजे खुदे रे हसी सारा खाली तो चेहरा सपन बसुची तो देह मरी जाए जन्म लाजे तू दे रे हसी तो गाइज आम फाइनाली कांझोरी डैम रे पहुंची जाइछु तो देखि पारथुए यार प्राकृतिक नजारा गुड़ा केते सुंदर अछि देखंतु देखि पारथुए एठी एई इवनिंग टाइम रे ही बहुत पर्यटक एठी बुलिया पई आसंती पाख लोक भी आसिक एठी मजा मस्ती करंती देखि पारथुए इवनिंग व्यूटा देखि पारथुए इवनिंग व्यूटा कांझोरी डैम रो केते मस्त अछि पूरा पूरा पीसफुल थोड़ा आसतु बुलिकी देखु तापर कमेंट रे कहबे केमती लागुची जगह एटा देखु एटा मोर गोटे सांगटा गोटे फोन करथिले आसीबे बोली ताको घर कांझोरी डैम रे भाई पूरा कोन हीरो की पळे आछो
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଠୁ ଡାକିଥିଲି ମୋର ନା ହରିଶ। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ହେଲା, ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇଛି ତ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି 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 ତ ନିହାତି। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ ତୁମ ତ ଘର ଏଇଟା ପାଖରେ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଏଠି। ଆଉ ମାଛ ଏଠି କିଏ ଧରା ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ, ଦେଶୀ ମାଛ ଆମେ ଟିକେ ଖାଉ। ବେ ନେଇଛି ଏଇଟା ମାଛ ନେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇ ସେଇଠି ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମଜା ନବା କ୍ୟାନସେଲ। ପଶିଆ ପାଣି ଟିକେ ପଶିଆ ପଶ ରୁହ ଟିକେ, ତାହେଲେ ବୁଟଟା ଖୋଲିଦିଏ। ପାଣିର ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଅଛି, ପାଣିରୁ କେମିତି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଅଛି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ହେଲା। ପୁରା ନଜାରା ପୁରା ହେଭି ଅଛି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବଢିଆ ଅଛି ପାଣି, ପୁରା ମାନେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ବେଶୀ ଇଏ ବି ନାହିଁ, ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର ଥିବେ, ସାପ ଫାପ ଥିବେ, ଦୁନିଆ ସରୀସୃପ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଭିନିଂ ଭିଉଟା ଟିକେ ଭାଇ ଡେରି ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଣିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କ୍ୟାମେରାରେ ଆଣିପାରିଲିନି, ସେଠି ବହୁତ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ରୋଡରେ ଏବେ ଯିବାନି, କାରଣ ସେପଟେ ଛାଡ଼ିବେନି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭିତର ରୋଡ ଦେଇକି ଯିବା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଗାଇଜ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭ୍ଲଗ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭାଇ ଭ୍ଲଗ ଶେଷ କରିବା, ଆସ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଭ୍ଲଗ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା କିଏ କହିବ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ସବୁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ ଯାହା ପାରିବ ନାଇଁ କରିବ। ଆମେ Comment ଏମିତି ପୁରା ନାଚିକି ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ମାନେ କରାହବ। ବାଧ୍ୟ କରିବାନି। ତୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିହାତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରମୋସନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ବର୍ଷା ବି ଆସିଗଲାଣି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଦରଟା କେମିତି ଅଛି। ୱେଦର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ବିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ମାରିଲାଣି, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଘାଣ୍ଟିକି ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଗାଇଜ ଆମେ ଘରକୁ ପଳଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡେଲି ବେସିସରେ ବ୍ଲଗ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଦର ସ୍ନେହ ନିହାତି ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଗାଇଜ ଆସିଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମକୁ କୋଅପରେଟିଭ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆସିଛି ଗାଇଜ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।